الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فالإمام يخطب فقل له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Jamaah sholat Jumat, hafizakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketakwaan inilah yang menjadi standar kebahagiaan kita hidup di dunia yang fana ini, lebih-lebih kelak di akhirat yang abadi. Dan ketakwaan ini pula yang menjadi standar kemuliaan kita di hadapan makhluk, di hadapan manusia, di hadapan orang-orang di sekitar kita,
terlebih di hadapan Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Hari-hari ini kita sering kali disuguhkan informasi-informasi tentang aneka bencana yang melanda saudara-saudara kita yang berada di tempat yang jauh ataupun yang terdekat dengan kita. Keberadaan bencana ini mengharuskan kita, membawa kita untuk bermuhasabah bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan dihadapi oleh kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, untuk menyeleksi siapa di antara kita yang termasuk daripada orang-orang yang sabar. Allah menegaskan bahwasanya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta yang selama ini dikumpulkan, dirawat, lalu kemudian hilang dengan seketika. Wal anfusi was samarat, dan juga jiwa-jiwa orang-orang yang selama ini membersamai kita, kemudian karena ada bencana, maka orang-orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan tanaman-tanaman dan buah-buahan yang selama ini kita rawat, kita tanam, kita pelihara, tapi karena ada bencana, maka kemudian tanaman-tanaman itu hilang seketika. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah, maka di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita agar kita senantiasa mendekat kepada Allah, utamanya ketika kita sedang berada di dalam limpahan nikmatnya, ketika kita tidak sedang diuji oleh Allah, ketika kita sedang berada dalam kondisi yang lapang, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar Allah bisa membantu kita, menolong kita ketika kita sedang mendapatkan ujian. Baginda Nabi mengatakan, "Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah, beribadahlah kepada Allah fil raha, ketika kita berada dalam keadaan yang lapang, ketika kita tidak sedang diuji, ketika kita tidak sedang mendapatkan musibah, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenali kita, Allah akan membantu kita ketika kita dalam keadaan sedang diuji, ketika kita dalam keadaan sedang sempit, ketika kita dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat hafizahullah, barangkali jikalau kita berpikir tempat di mana kita berada saat ini jauh dari laut sehingga tidak memungkinkan untuk dihantam dengan yang namanya ombak ataupun tsunami. Barangkali kita berpikir bahwa kita hari ini jauh dari gunung sehingga jauh daripada ujian atau bencana yang namanya gunung meletus, jauh dari hutan sehingga tidak akan menimpa apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Tetapi yang namanya ujian yang dikehendaki oleh Allah, bisa jadi Allah mengirimkan angin yang berhembus begitu kencang sehingga akan meluluh lantakkan apa yang kita miliki. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kita gempa sehingga akan menghancurkan apa yang kita miliki. Maka semuanya itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat saudara-saudara kita sedang diuji, maka saatnya kita introspeksi diri.
bahwa jikalau hari ini mereka diuji, maka haruslah kita bersimpati, berempati kepada mereka. Kita kirim doa setidaknya, atau mengirimkan bantuan apapun yang kita bisa, sambil kemudian kita introspeksi diri untuk senantiasa bersyukur karena kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita ta'aruf ilallah firraha, sembari kita meningkatkan ketakwaan kita dalam keadaan lapang, senantiasa kita meningkatkan ibadah kita ketika kita dalam keadaan aman, sehingga jika Allah berkehendak kita diuji oleh Allah, maka kemudian kita berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah sebagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika Nabiullah Yunus alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di dalam perut ikan, lalu kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat As-Saffat, di mana Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin, labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Yunus itu dulu, sewaktu dia belum diuji, sewaktu dia belum berada di dalam perut ikan, seandainya dulu dia tidak termasuk dari orang-orang yang senantiasa bertasbih, dari orang-orang yang senantiasa beribadah, labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentu dia akan tetap berada di dalam perut ikan selamanya sampai hari kiamat. Ini adalah pertanda peringatan bahwasanya kita yang belum diuji, kita yang dalam keadaan nikmat, yang dalam keadaan lapang, marilah kita tingkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan taqarrub dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan agar kita diselamatkan dari berbagai macam bencana, agar kita diselamatkan dari berbagai macam musibah, agar kita diselamatkan dari berbagai macam hal-hal yang akan mencelakakan kita. Dan jikalau kemudian Allah berkehendak untuk menguji kita dengan apapun yang dikehendakinya, Allah akan tetap membersamai kita karena kita bertakwa, karena kita beribadah ketika kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang memiliki frekuensi ketakwaan yang stabil, baik dalam keadaan raha maupun dalam keadaan syiddah, sehingga dalam keadaan apapun kita senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdal. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattawattahu amma naha anhu wa hatta wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا ومولانا محمد. اللهم وارض عن أول سابق إلى الإسلام وأفضل داع إلى دار السلام الراقي إلى أعلى مراتب التصديق خليفة نبيك سيدنا أبي بكر الصديق. اللهم وارض عمن أعز الله بالإسلام وأيده وأسس به بإسلامه بنيان الحق وشيده من قصر عن مدار الخطاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بن الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن السبطين الجليلين والقمرين النيرين أبي محمد سيدنا الحسن وأبي عبد الله سيدنا الحسين. وارض اللهم عن أمهما الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. وارض اللهم عن أزواجه المطهرات من الأدناس وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلام ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة آمين يا رب العالمين. اللهم وقدس أرواح الأئمة المجتهدين والخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يهتدون. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهل الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا أندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله عز وجل أكبر.